أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम आज इंशाल्लाह ताला मदीना बुक 2 का लेसन नंबर 6 है। इसे आज हम मुकम्मिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी लास्ट तो बहुत आसान से एक्सरसाइजेज हैं, तो हम इन्हें करते हैं। सवीना जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवीना जी आपको सही नजर आ रहा है यहाँ से? जी ठीक है, उस्ताद, जी जी अच्छा समझ। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था और किया भी था कि हम अपना सवाल को भी एनालाइज करेंगे। ओके जी जरूर। ठीक है, तो ये आप बताइए पहले कि ये क्या है? ये फेल है, अशरी, फेल अमल। अशरी, जी ठीक है। फेले अमर, अच्छा आप मुझे बताएंगी इसका, मुझे रूट लेटर बताइए, बाब बताइए। हमजा शीन रा, हमजा, शीन नहीं, रॉ। अच्छा बाब पहचान रही हैं? नहीं उस्ताद, आप तो नहीं। अच्छा, आपने कहा ये फेले अमर है, जी। ठीक है। अच्छा, फेले अमर कौन से सीगे से बनता है? फेल अमर हाजिर के सीगों से बनता है। हाजिर के सीगे से बनता है। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि ये हाजिर के सीगे में से कौन सा है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? ये वाहिद लग रहा है मुझे। वाहिद है, तो इसका मतलब है कि ये वाहिद हाजिर हाजिर। का सीगा है। हाजिर जी। का सीगा है, ठीक है। अच्छा, हाजिर के सीगे के लिए फिर शुरू में अलामत मुजारे कौन सी आती है? हाजिर के सीगों के लिए ता ता, आती है। ता आती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखा कि हमजा के ऊपर जबर है, जी। ठीक है। अच्छा, हमजा पे जबर कौन से बाब के अंदर होती है? हमजा पे जबर। मजीदुन फीम में से ले आए ना? जी जी। पहला बाबे बाब कौन सा मजीदुन फी का? नहीं, बाबे, बाबे अफाल, अफाल। जी जी। ठीक है। अच्छा, फा आइन लाम से बाबे अफाल का पहला और दूसरा सीगा बनाए, यानी व आला। माजी। अफअला, आला यफ़इलु। अफअला, युफ इलू, यहाँ पे पेश युफ़इलु। आती है ना, युफ इलू। जी जी। अच्छा, युफ इलू। अब आप इसका मुझे बताइए हाजिर का सीगा। अफला। अफअला, युफ इलू, युफ इलू से आप मुझे हाजिर का सीगा बताइए क्या आएगा? तफ़लु, तुफ तफ़इलानी, इलू, नहीं नहीं, तफ़इलूना। सिर्फ सिर्फ हाजिर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का, तफ़इलु। तफ इलू, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ठीक है, ऐसे ही है ना। जी इसमें जो ये हमजा है, ये बाबे फाल की पहचान है ना, जी जी। और रूट लेटर जो है फा आइन लाम है, जी ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ आप देखती हैं ये जो आपने फेल जो निकाला था ये, जी। ठीक है, इसमें अफ एल ये था तुफ इलो, ठीक है। जब हम अमर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? अलामत मुजारे निकाल देते हैं, आखिरी का लफ्ज जो हर्फ है उसको साकिन कर देते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये चूंकि तुफ इलू है ना, तो जी। ये पढ़ा नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। तो जो बाप का हमजा है वो वापस आ जाता है, जी जी जी। तो ये हो जाता है अफ एल। अफ़इल। जी। अच्छा,
اب اسی طرح سے یہاں یہ جو ہے اشعر، اشر، اشر، اب چونکہ آپ کو یہاں پر صرف دو ہی رول لیٹر نظر آ رہے ہیں، حمزہ تو باب فعال کا ہو گیا نا، جی ٹھیک، تو جب ہمیں ایسے کچھ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ غیر صحیح فعل میں سے ہے، افعال میں سے ہے، ہاں اوکے اور جی غیر صحیح فعل میں کیا ہوتا ہے کہ حروف علت ہوتے ہیں نا، حمزہ، واؤ، یا، حمزہ، حمزہ تو جب آتا ہے نا تو اس وقت کوئی ایسی تبدیلی نہیں لے کر آتا، لیکن واؤ اور یا کو ہم حروف علت کہتے ہیں، جب وہ حروف مادہ میں کسی بھی جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو اس کو تبدیل کرنے کے کچھ رولز ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں اس کا روٹ لیٹر ہے شین، واؤ، را، ٹھیک ہے، اس جی کو جب ہم باب فعال میں ڈالیں گے تو یہ کیا ہوگا، یا اف الا کی جگہ پہ آپ ڈالیں اس کو، اش اشورا اشورا، اشورا، یوشویرو، یوشویرو ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ یہاں پہ سٹارٹ میں آپ کے لگ گیا یا، یوشویرو، ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کیسے ہوگی، ابھی آپ سٹارٹ میں ہے نا، ماموز، اور جی آپ نے مضاف کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اچھا، اس کی تبدیلی تو آپ کو ابھی آگے جا کے مصافیہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، سمپلی میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ اپنی تبدیلی کے بعد یہ جو واو ہے یہ الف میں بدل گیا، ٹھیک ہے، جی یہ یہاں ہوگا اشا را، اشارہ، اور یہ ایسے یوشا ہی رہے گا، یوشیرو، وہ ٹھیک ویسے ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یوشیرو، ٹھیک ہے، جی تو یہاں پر ہم علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، تو چونکہ سین جو ہے شین وہ ساکن ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر حمزۃ الوصل اب واپس آ جائے گا، اس کا باپ کا تو یہ ہو جائے گا اشر، اشر اوکے ٹھیک ہے، جی جی چلیں ابھی اگر آپ کو اتنا نہیں بھی سمجھ آیا تو بھی آپ کو جب آگے کرائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہاں آگے اشارہ، ٹھیک ہے نا، اشارہ یشیرو سے یہ ہو گیا اشر، اشر ٹھیک ہے، اچھا، اشر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اشارہ دینا، اشارہ کرنا، یا متوجہ ہونا، جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم اس کی توجہ دلاتے ہیں نا اس طرف، جی ٹھیک ہے، تو اس کا یہ تینوں معنی ہم جملے کے حساب سے استعمال کریں گے کہ کون سا معنی ہمیں سوٹ کرتا ہے، اشارہ دینا، اشارہ کرنا، یا کسی کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ آگے پڑھیے، آگے کیا لکھا ہوا ہے، الى الاسماء الآتیتی آتی، ٹھیک ہے، اچھا، اس کو پہچانے یہ کیا ہے، الہ حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے، الاسماء جس کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، الاسماء ٹھیک ہے، الآتیتی، یہ بھی ہوں، مضاف ملئے ہیں دونوں، نہیں اور نہیں 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 نہیں، سوری مرکب توصیفی ہے استاذہ، ہاں ایگزیکٹلی مرکب توصیفی مرکب ہے، توصیفی ہے جو مجرور ہوئے ہیں الہ کی وجہ سے، الا کی وجہ سے، اچھا، تو جار مجرور کو پھر ہم کیا بناتے ہیں جملے میں، قائم مقام یا متعلق فعل تو اب یہ یہاں پر چونکہ جملہ جب فعل سے شروع ہو رہا ہو جی تو یہ تو پھر ہم اسے کیا بنائیں گے، متعلق بنائیں گے، ٹھیک، اور یہ فعل سے متعلق ہو گیا، اچھا، اس کو دیکھیے، یہ اگلا جو پارٹ ہے نا یہ، اسے دیکھیے، بسم اشارت مناسب، ہوں، با حرف جارہ ہے،
ठीक है। इशारतिन मुरक्कबी इजाफी है उस्ताजा। ठीक है, शाबाश। ये इशारतिन मुनासिबिन, हम्म, तो ये इशारतिन मुनासिबिन देन मुरक्कब तौसीफी होगा। हाँ, देखिए कितना कुछ इसके अंदर आ गया। जी कैसी अच्छी खूबसूरत जबान है कि हम एक चीज में कई चीजें इसमें हम ले आते हैं, माशाल्लाह से। चलें जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर, ताकि मैं चाहती थी अलग अलग रंगों से पता चल जाए। ठीक हो गया। जी। अच्छा, इशारतिन मुनासिबिन को आप क्या बना रही हैं, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी है। और इसमें इशारतिन ये मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर इशारतिन इसमी में तो सिंगल हरकत है, मुजाफ है ये, ठीक हो गया, मुजाफ हल्का होता है जी जी। और बा की वजह से मजरूर हो गया। अच्छा, इशारतिन तनवीन के साथ है और मुनासिबिन भी तनवीन के साथ है। तो ये मुरक्कब तो तौसीफ दोनों, ये बा हर्फ जारा की वजह से तनवीन। नहीं, बा की वजह से नहीं है, हाँ, इसमें बा की वजह से है और इशारतिन मुजाफ इलैहि होने की वजह से है। मुजाफिल है। ठीक है। अच्छा, अब मुजाफ इलैहि अगर दो पोजीशंस लेता है यहाँ पर, यानी कि मुजाफ भी बनता और मुजाफ इलैहि भी बनता, फिर तो हम देखते कि इसका एराब जो है वो हल्का होता। समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल समझ आ रही उस्ताद साहब। क्योंकि जब मुजाफ मुजाफ है वो हल्का होता है। बस आप ये याद रखिए, मुजाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती है। बिल्कुल। वो जेर जबर पेश कहीं पर भी हो, मुजाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती है। ठीक है। हम जब आपने ऐसा देखा कि मुजाफ इलैहि की पोजीशन पर जो इस्म आ रहा है उसके नीचे तनवीन आ रही है, जी। और उसके बाद भी एक इस्म आ रहा है उसके नीचे भी तनवीन आ रही है, तो आपने यहाँ पर ये पहचाना कि ये इशारतिन जो है मुजाफ इलैहि तो बन रहा है, लेकिन साथ में ये क्या बन रहा है, मौसूफ। उफ, और मुनासिबिन इसकी सिफ्त आ रही है। ठीक बिल्कुल। है। जी जी अच्छा, समझ। ठीक है। अच्छा, अब और ये पूरा का पूरा जो है मुरकब तौसीफी इसमी के लिए मुजाफ इलैहि बन गया। अच्छा, अब हाँ इसको जो हाँ इसको सही। हम पेचीदा मुरकब इजाफी नहीं कहेंगे। ओके। हाँ पूरा ये मुरक्कब तौसीफी जो है ये मुदाफ इलैह बनेगा पूरा मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, एक और बात जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी वो ये कि हमने मुरकब इजाफी के बाद जैसे एक इसम आ रहा है मुनासिबिन, तो हमने इसके बाद, और हमें ये समझ आ रही है ना कि ये सिफ्त बन रहा है, क्योंकि जब आपको ऐसे मुरकब इजाफी नजर आएगा तो आप फौरन समझ जाएं कि ये सिफ्त आ रही है। जी। ठीक है। अच्छा, ओके। अब ये सिर्फ किसकी आ रही है इसको पहचानने का एक तरीका है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर तो एक ही इसम लिखा हुआ है, तो और हमने उसकी इराब को देखा कि उसकी इराब क्या है, उसके मुताबिक हमने पहचानना है कि ये मुजाफ की सिफ्त बन रही है या मुजाफ इलैहि की। अब आप बताएं कि मुनासिबिन किसकी सिफ्त बन रहा है? इशारतिन की उस्ताद। इशारत इनकी, बिल्कुल इशारत इनकी। ठीक है। तो की सिफ्त है। और अगर, जी, और अगर यह होता मुनासिबी, तो बिस्म की होती हो। फिर बिस्मी की होती, इसमी की होती। ठीक है। अच्छा, इसमें की। अगर होता इशारतिन मुनासिबिन और फिर इसके आगे एक सिफ्त और लिखी हुई होती और वो होती करीबी, सिर्फ करीबी लिखा होता। तो करीबी जो होती वो बिस्मी की सिफ्त होती और मुनासिबिन जो है इशारतिन की सिफ्त होती। हाँ जी, कभी आपको ऐसे मुजाफ इलैहि के बाद दो सिफात नजर आए तो फिर आपने उसको एराब से पहचानना है। और अमूमन जो पहली सिफ्त होती है वो मुजाफ इलैहि की होती है, उसके साथ ही जुड़ के आ जाती है। और जी जी दूसरी सिफ्त जो आ रही होती है अमूमन वो फिर मुजाफ की होती है। ठीक सही। है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल।
बिस्मी इशारतिन मुनासिबिन को आप जुमले में क्या बनाएंगी? ये खबर हो जाएगी उस्ताद? नहीं, नहीं खबर नहीं, नहीं। ये बनेगा क्या? आप इसको क्या डिक्लेयर कर रही हैं कि बिस्मी इशारतिन मुनासिबिन क्या है? कोई इसम है, कोई फेल है, कोई मुतल्लिक है, क्या बन रहा है? ये भी मुतालिक होगा उस्ताद, ये क्योंकि भी मुतल्लिक होगा जी, ये भी मुतल्लिक होगा, एक से ज्यादा मुतल्लिक भी हो सकते हैं। जी, ठीक है, एक से ज्यादा मुतल्लिक भी हो सकते हैं, तो ये भी पर मुतालिक। ये भी मुतल्लिक फेल होगा। ठीक है, ये जी, दो मुतल्लिक हो गए, अशरी के अशिर के दो मुतल्लिक हो गए। अच्छा, अब है लिल करीबी, इसको क्या समझेंगी आप? ये भी जार मजरूर है, लाम हर्फ जारा और ठीक है। करीबी, ये हम्म मजरूर है इसमें, तो ये भी ठीक है। मुतालिक हुआ, मुतालिक अच्छा, के फिर। अब यहाँ एक हम नई बात सीखेंगे आज। ओके जी। ठीक है। अच्छा, जब कोई नकरा इस्म आता है, जैसे यहां पर आया, एक नकरा इस्म आया और उसके बाद आपको जार मजरूर नजर आए, जी, तो वो जार मजरूर इस नकरा इस्म की सिफ्त बन जाता है। नकरा इसमें यानी मुनासिबिन की सिफ्त बनेगा। मुनासिबिन की सिफ्त बन गया, लिल ओ, करीबी। ठीक है, जी तो जी ये पॉइंट आपने आज एक नया सीखा कि नकरा इस्म के बाद जार मजरूर आए तो वो उसकी अमूमन अमूमन वो इसकी सिफ्त बनता है। ठीक है, जी जी। और भी बनता है, बन सकता है, लेकिन अभी चूंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, तो हम्म, अभी हम इसको सिंपल रखते हैं हम्म, कि जार मजरूर को हम इस नकरा इस्म की सिफ्त बना देंगे। जी, ठीक है, चूंकि ये मुनासिबिन की सिफ्त बन गया, तो अब ये हम्म, पूरा का पूरा बिस्मी इशारतिन मुनासिबिन लिल करीबी, ये पूरा का पूरा जो है ये दूसरा मुतल्लिक हो गया अशरी का, आशिर का। गलती बोलती जा रही हूँ। ठीक है, जी जी। तो फेल अपने दो मुतल्लिकान से मिलकर जुमला फेलिया बना। जुमला फेल। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? अशरी अशिर इशारा, इशारा इशारा करो करो, इलल अस्माइल आयति, आती आती दिए गए अस्मा की तरफ। बिस्मी, नाम हम्म इशारती मुनासिब, मुनासिब, मुनासिब इशारे। मुनासिब इशारे के साथ, हाँ, लिल करीब के, देखे ना, लिल करीब, करीबी, करीब करीब के के मुनासिब इशारे। जी, पूरी उल्टा तर्जुमा, करीब के मुनासिब हाँ, इशारों के नाम के साथ। साथ या के साथ। हाँ हाँ, आगे साथ। ठीक है, जी तो मतलब सिंपल हम इसको यही समझेंगे कि हमने यहाँ पर जो है मुब्तदा की जगह उन्होंने खाली छोड़ दी है, यहाँ पर हमने मुनासिब करीब का इशारा इस्तेमाल करना है। खबर जी। को देखते हुए हमने मुनासिब इशारा करीब का इस्तेमाल करना है। इशारा करीब कौन कौन सा है? हाजा, हाजी, हाउलाई। ओके। ठीक है, चलिए, अब आप बताइए यहाँ कौन सा इशारा आएगा? हाजा रजुलुन, हाजा रजुलुन। ठीक हाजा, है, हाजा मुब्तदा, रजुलुन खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है हमने, कि हमने मिलाकर आखिर में पूरे जुमले को क्लोज करना है, किस से मिलकर क्या बन रहा है और फाइनली वो कौन सा जुमला बन गया। ठीक है, तो इसका हमने जी। बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, अगला कीजिए। हा, हाउलाई रिजालुन, ठीक हो गई। हाउला रिजाल, खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक हो गया, ये पहले पहले जो है ना, ये वाले मैं बस लिख देती हूँ, फिर हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाउलाई, मेरे पेन का कलर ही नहीं, इसको क्या हुआ है, चेंज ही नहीं हुआ। अच्छा, ये वैसे येलो नजर आ रहा है लिखा हुआ? थोड़ा डल है बट नजर आ रहा है उस्ताद। मैंने कलर चेंज किया था लेकिन वो हुआ नहीं चेंज, पता नहीं क्यों नहीं चेंज न हुआ। है ऐसा। अच्छा, चले,
हाउलाई रिजाल। अच्छा, आपने यहाँ हाउलाई क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जमा है उस्ताजा, जमा है। और ये आकिल की जमा है तो जमा इशारा आएगा। अगर गैर आकिल की होती तो मुअन्नस इशारा होता, वाहिद ठीक मुअन्नस। है, बिल्कुल ठीक। आगे कीजिए। हाजा कल्बुन, हाजा मुब्तदा, हम्म। कल्बुन उसकी खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया, ये कुत्ता है। ठीक है, ये एक कुत्ता है। ये एक कुत्ता है। अच्छा, क्या आपको इसका तज़किरा कुरान मजीद में कहीं मिलता है? आई थिंक सूरह कहफ में है। जी, शाबाश, माशाल्लाह। चलिए अगला कीजिए। हाज़िही किलाबुन, हाज़िही अच्छा। किलाबुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, ये हम्म। कुत्ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है हाजे ही। क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है, किलाबुन जमा है, तो गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। ठीक है, आगे कीजिए अगला। आ, हाउलाई दुरूसुन, हम्म। ये असबाक है। हाउलाई मुब्तदा, दुरूसुन खबर, मुब्तदा और अच्छा, खबर तो मिलकर दुरुस्तुन, इस्मिया। दुरुस्तुन को आप आकिल बना रही हैं? हाँ सॉरी, हाज़िही दुरूसुन, जी 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 सही। हाँ, ठीक है, हाजे ही। ठीक हो गया। अगला कीजिए। हाउलाई मुदर्रिसून, ये ठीक। सब मुदर्रिस हैं। हाउलाई मुब्तदा, मुदर्रिसूना खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। बिल्कुल ठीक हो गया। ओहो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे होता मुदर्रिसातुन, फिर आप कौन सा इशारा लेकर आती? तो भी आज उस्ताजा हाउलाई आता, क्योंकि जमा का इशारा आता। हाँ, ठीक हो गया। हाउलाई मुजक्कर मुअन्नस दोनों जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, ठीक है। चलिए अगला कीजिए। अ, हाउलाई अखवाती, हम्म। ये सब बहनें हैं। हाउलाई मुब्तदा, अखवाती उसकी खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है। ओहो, टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, आगे कीजिए। हाज़िही अक़लामुन, ये हम्म। सब हैं। ये सब कल में, ये कल में है। ये कल में है। ठीक है। हाउलाई हाज़िही मुब्तदा, अक़लामुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। हाज़ा ठीक किताब, है। ये किताब है। हाज़ा ठीक मुब्तदा है। खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है, आगे कीजिए। हाज़िही सय्यारातुन, हाज़िही मुब्तदा, हम्म। सय्यारातुन उसकी खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ये सब गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं। ठीक है, ये गाड़ियां हैं। हाँ, हमने तर्जुमा भी अच्छा खूबसूरत सा करना है ना। जी जी। ठीक है, आगे कीजिए। हाजा सय्यारतुन, हाजा हाजा, हाजा हाजी मुअन्नस, सय्यारतुन। हाजिही सय्यारतुन, ये गाड़ी हम्म। है। ठीक है। ये एक गाड़ी। ठीक हो गया। हाँ, हाज ठीक है। हाजा मुब्तदा, सय्यारतुन खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया है। ठीक है, अगला हाजा कीजिए। हिमारुन, हाजा मुब्तदा, हिमारुन उसकी हम्म। खबर, ये एक गधा है। ठीक है, हाजी कुतुबुन, आगे कीजिए। हाजिही मुब्तदा, कुतुबुन हम्म। खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया, ये किताबें हैं। ठीक है, आगे कीजिए। हाजा हुमरुन,
No, sorry استاذہ, هذه حمر. ہاں، کیوں آپ نے حاضر ہی کیوں لگایا؟ یہ ہمار ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جی، حمار کی جمع حمر. ٹھیک ہے، اس لیے غیر عاقل ہے تو ہم نے اشارہ واحد مؤنث کا لگا دیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے کیجئے. هذا عین، نہیں، هذه عین، بیکاز جوڑ میں ہے، پیر میں ہے. ہاں، پیر میں ہے، آنکھ. ٹھیک ہے، تو ہم اسے مؤنث کا اشارہ استعمال کریں. مؤنث کا اشارہ ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے، آگے کیجئے. هذه طبیبۃ، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، آگے مبتدا، کیجئے. اوکے. ہائی طبیبات، یہ سب ڈاکٹرز ہیں یا یہ ڈاکٹرز ہیں. ہاں، یا یہ ڈاکٹرنیاں ہیں اگر ہم اردو میں کرتے ہیں تو. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ اسمینا جی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ تعالیٰ اللہ برکتیں دے خیر. آپ کے علم میں. اب ہم بلاتے ہیں جی زرینہ جی، آپ آ جائیے. کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا یہ مکمل کر لیں پیج. بس اتنا صحیح ہے، ہمارا ٹائم کم ہے ہمارے پاس. چلیے جی سر. جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ زرینہ. زرینہ جی. جی جی. زرینہ جی، بڑے دنوں بعد آئی ہیں آپ. نہیں استاذہ، وہ ایک ہی 2 کلاسز مس کری ہوں میں، وہ ذرا ٹائم مصروف تھی میں، ذرا طبیعت بھی خراب تھی میری. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو صحت دے. اچھا، اب یہ ہمارا سوال وہی جی ہے سر. کہ دیے گئے اسما کو آپ نے اشارہ لگا. دور کا اشارہ بھی جی استعمال کرنا. جی سر. ٹھیک ہے، ذالکا تل کا الجھے. جی. چلیں جھٹ پٹ سے کر لیں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس میں طالبن، ذالکا طالبن، ذالکا مبتدا، طالبن خبر، اور یہ جملہ اس میں ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا. اگلا کیجئے. اولا طلابن، تلکا اولائکا طلابن. اولئک طلابن، طلابن، ٹھیک ہے. مبتدا اولائکا خبر کیا مبتدا، بتائیں گی؟ اولائکا مبتدا، طلابن خبر، اور جملہ اسمیہ دونوں مل کے. ٹھیک ہو گیا. تلکا ہم نے ایسے نجم. بولنا ہے مبتدا اور خبر، جی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. جی ٹھیک ہے، جی سر. دونوں مل کر نہیں کہیں گے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی سر. نجمن، ستارہ، تلکا نجمن. اچھا، نجمن مذکر ہے مؤنث ہے؟ نجمن ستارہ مؤنث ہے نا استاذہ. ستارہ مذکر ہے. مذکر ہے جی. ذالک نجمن. ٹھیک ہے، تو آئے گا ذالکا نجمن. نجم. ٹھیک ہے. ذالک مبتدا، نجمن خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اس کو کیجئے. اگلا. جی استاذہ، اولئک نجوم. اولئک اولئک کیوں آئے گا نجومن؟ نجمن کی جمع ہے نجومن. عاقل ہے کہ جی غیر استاذہ. عاقل ہے؟ ستارہ غیر یہ غیر عاقل عاقل. ہے. غیر عاقل ہے. ستارہ ہے نا سوچ لیں استاذہ. کیا ہے، سوچ لیں کیا ہے. غیر غیر ستارہ عاقل. غیر عاقل ہے، تو جی یہاں جی. اشارہ آئے گا تلکا تل تلکا. کا. جی. تلکا ٹھیک ہے. نجوم. ہاں. تلکا مبتدا، نجوم خبر، کیا اور ترجمہ کریں گی؟ تلکا وہ ستارے ہیں. ہاں، وہ ستارے. جی. شاباش، آگے کیجئے. بنتن، ذالک، ہوں تلکا بنتن. تل کا ذالکا تو بنتن، مذکر کے ٹھیک لیے ہو آتا گیا. نا. جی. جی ٹھیک ہے، بالکل تل کا بنتن. تلکا چلیے مبتدا، اگلا بنتن کیجئے. خبر. جی.
اولئک بنات اولئک بنات، بنات ٹھیک ہے. اب جی ہم نا ترجمہ بس کرتی چاہیے تاکہ جی جی ہمارے نا ٹائم میں ہو جائے، پورا ہو جائے. ترجمہ کیا کریں گی؟ اولئک وہ سب لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، ٹھیک وہ ہے. لڑکیاں جی. جی آگے کیجیے. دراجات ہوں تل تل کا دراجات آئے گا کیا استاد؟ جی ٹھیک ہے، بالکل. وہ دراجات ایک وہ سائیکل ہے. وہ سائیکل ہے جی، وہ ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے، آگے کیجیے. اولئک دراجات وہ سب سائیکلیں ہیں. دراجات، دونوں طرف دراجات الف کو واضح، دونوں جی طرف الف کو دراجات واضح کریں. جی ہاں دراجات جی. ہاں اب ٹھیک ہے. تو یہاں کیا وہ اشارہ سب آئے گا؟ اولئک نہیں نا، تل تل کا جی غیر جی جی عاقل تل کی کا جمع ہے نا. غیر عاقل ہاں ہاں جی سر غیر عاقل کی جمع تل کا. ہاں چلیے. ھذا سریر یہ نہیں نہیں ہاضا نہیں نا، ہاضا نہیں آئے نہیں گا، کیا آئے گا؟ نہیں جی جی بیڈ ہے تو غیر عاقل. تل کا سریر لیکن مذکر ہے نا. جی 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 بیڈ جی. ذالک سریر ٹھیک ہے. اب یہ یہ ایک بیڈ ہے. سریرن کی ایک بیڈ ہے، سریرن کی جمع ہے سرورن. سرور جی آپ بتائیے. یہ بھی غیر عاقل ہے. تل کا سرور بالکل ٹھیک. آرام تسلی کے ساتھ کریں، اتنی بھی جی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا وہ سب بیڈ ہے. وہ بیڈ ہے، وہ سب بیڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی یہ کیجیے. دجاجتن. تل کا آئے گا استاد. ہاں اب دیکھیں نا، یہ آپ کو علامت نظر آ رہی ہے نا جی آخر پر؟ جی جی گولتا تل کا مرغی کو کہتے ہیں. جی تل کا دجاجتن ٹھیک ہے، آگے کیجیے. میننگ کیا ہے دجاجتن؟ وہ ایک مرغی ہے. وہ ایک مرغی جی جی. ٹھیک ہے. تل کا مدرسۃ ہوں اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ یہ ایک وہ استانی ہے. وہ ایک مدرسۃ. استانی ہاں جی ٹھیک ہے، وہ ایک استانی ہے. استانی ٹھیک ہے، بس اس کے دو جملے اور ہیں، وہ ہم مکمل کر لیں. جی سر. چلیں جی کیجیے، کریں اس کو مکمل اولئک کریں. مدرسات اولئک مدرسات مدرسات. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیجیے.